Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas fikih kebencanaan, yaitu perawatan jenazah korban COVID-19 sesuai syariat Islam. Langsung aja yuk. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial kemasyarakatan yang juga termasuk bagian dari Ibu Pertiwi Indonesia harus mengambil sikap dan berperan aktif untuk mencerahkan dan meneduhkan umat dan bangsa di tengah banyaknya bencana yang kian akrab menyapa. Bukan hanya melalui tindakan sigap bencana yang dilakukan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center atau biasa kita kenal MDMC. Muhammadiyah juga menggagas panduan praktis menyikapi bencana yang sesuai dengan agama Islam berperspektif Muhammadiyah, yaitu fikih kebencanaan yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid atau MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan hasil kolaboratif antara fakta realitas kebencanaan yang dalam hal ini MDMC dan teoritis teks keagamaan diwakili oleh MTT. Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan. Berbicara tentang bencana, tentunya tak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang takdir, ikhtiar, dan sunatullah, atau yang telah diketahui maupun yang belum diketahui atau terdeteksi. Termasuk bencana yang kini tengah menyebar di seluruh dunia, menjadi sebuah pandemi virus, yaitu coronavirus atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina pada akhir 2019 dan hingga kini telah menyebar ke seluruh Indonesia. Wide outbreak of avian flu has been confirmed. Demonstrating flu-like symptoms. The city has been quarantined. The death toll is rising at an alarming rate. 집을 떠나고 있습니다. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. 모든 병원에서 유사 환자가 접수됐답니다. 홍반발진 특징입니다. 사망은 주병의 증상과 완전히 일치합니다. 사망자 수는 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 당장 폐쇄해야 합니다. Launch Operation Clean City now. And will be segregated at the camp. 감염자들이잖아. 다 쏴죽인데. Simply cannot afford to let it. 이건 어쩔 수 없는 선택입니다. 모든 길을 잠시만 맡아주세요. 한 시간에 2,000명씩 죽어나간다. 엄마 왜 여기 있어? 엄마 여기 왜 있냐고. 정말 여기가 어디라고. 치료제가 쓰고 없어요. 같이 살려고 그러는 거야. 당신 혼자만 살려고 하는 거잖아. 애쉬가 엄마한테 데려다 줄게. 저는 지금 꼭 안으로 들어가야 됩니다. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Tidak sedikit korban yang terinfeksi COVID-19. Ada yang sembuh, ada pula yang meninggal. Lalu, bagaimana cara perawatan jenazah korban COVID-19 yang sesuai syariat Islam? Mari kita simak. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020, jenazah bisa dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Selain itu, petugas wajib berjenis kelamin sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Jika tidak ada, maka diurus oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian saat dimandikan atau ditayamumkan. Sebelum dimandikan, najis harus dibersihkan. Lalu, petugas memandikan jenazah dengan mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jenazah dikafani 3 lapis. Lalu, dibungkus dengan kain yang tidak tembus air atau dengan plastik. Dan pastikan tidak ada cairan yang keluar dari jenazah. Sebelum dimasukkan ke peti mati, keluarga inti bisa melihat jenazah untuk terakhir kalinya dari jarak 2 meter.
Jenazah tidak boleh disentuh atau dicium demi mematuhi kewaspadaan standar kesehatan. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi dan harus segera dimasukkan ke peti mati. Lalu, peti mati disegel dengan plastik yang tak tembus air dan dieratkan dengan paku atau sekrup. Tak lupa, peti mati diberi identitas jenazah agar tidak tertukar. Peti mati juga harus disemprot dengan cairan disinfektan. Dan berikut tata cara menyolatkan jenazah korban COVID-19 sesuai syariat Islam. Yang pertama, disunahkan untuk menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tak memungkinkan, boleh disolatkan dari jauh atau salat gaib. Yang keempat, pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Nah, untuk tata cara menguburkan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Caranya adalah memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Jika dalam keadaan darurat, beberapa jenazah boleh disemayamkan dalam satu liang kubur. Saat dikubur, keluarga diberi kesempatan untuk melayat, namun anak kecil, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang memiliki penyakit beresiko tinggi sebaiknya tidak ikut melayat. Jangan lupa untuk menjaga jarak antar pelayat minimal 2 meter atau 3 langkah kaki. Disarankan untuk segera mencuci tangan dengan air dan sabun, mandi, dan berganti pakaian sepulang dari melayat. Untuk lokasi penguburan, WHO menyarankan untuk memberi jarak aman 250 meter dari sumur atau sumber air yang digunakan untuk minum dan 30 meter dari sumber air lainnya. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. Allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all of this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. Itulah prosedur memandikan dan menguburkan jenazah COVID-19 yang sesuai syariat Islam.
Mengingat pandemi masih belum usai, kita harus pandai menjaga diri dan melindungi diri serta menjaga kesehatan dengan cara olahraga yang teratur, makan makanan sehat secara rutin. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.